Nagligo-ligo ag usa ka tawo humadi pulsiras og usa ka puthaw gihaga sa pon sa bypass operation sa taga CDU City Drug Enforcement Unit diga Ciudad Valencia sa pagpaguna di Police Lieutenant Christopher Ibanez sa kamandoa di Police Lieutenant Colonel Brian Panganiban Mangson og pag-abag sa City Anti-Drug Special Unit Team kon kadsot sa pagpanguna usab ni retired police Major Delpin sa kabandoa di City Mayor Ami Galario ang suspitsado nga si kinsay pangalan kinsay ngalan ha tinod ngalan niya James Tato James Tato kuan og upat ka baga sa sis ginadili gidruga kung ginas pangalang Shabu usa ka 500 pesos bill gabay bash money og usa ka cellphone aga nakuha gikan kaniya mga ison ko so kamulo karon ang ginahimong pagbutang og tagging para sa paghimuon nga marking mga ison ko sa gikasag kini aga bypass operation mga ison ko.